Hello everyone, welcome to this class. आज आम यही क्लास रे ओडिया रो गोटे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिवा लाइवस्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड रो कंबाइंड एग्जामिनेशन पे ओडिया रो 25 क्वेश्चंस रहइबो 25 मार्क्स आउट ऑफ 25 आपनकर स्कोर केते रहउची कमेंट सेक्शन रे जणांतु ओके एंड यार पीडीएफ नोट आपण एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रु डाउनलोड करि परिबे आरंभ करिवा प्रथम पार्ट रे गोटे पैसेज रहउची এই প্যাসেজটিକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ଦେନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମ ଦେଶରେ ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଇଂରେଜୀ ବିବାଦ କଥା ଆମ ଦେଶରେ ଭାଷା ସମସ୍ୟା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଲୋକେ ବୁଝନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବିବାଦ କଥା ଠିକ ଅଛି ଭାଷା ଉପରେ ରହିଛି ପ୍ୟାସେଜଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା कथाटा बेसी मन को आसे नहीं आंचलिक भाषा उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाए नहीं भाषार समस्या कहले हिंदी इंग्रेजी भाषार विवाद विषय कह जागला ठीक अच्छे आंचलिक भाषा को ये गुरुत्व दि जाए ना से विषय कहुई किंतु प्रकृत में देखा गले आंचलिक भाषा हूँ जनतार प्रथम प्रयोजन क्यों भाषा आंचलिक भाषा को ही बारंबार ये गुरुत्व दि जाउछि आंचलिक भाषा हूँ जनतार प्रथम प्रयोजन अन्न वस्त्र परी तार दरकार निजर भाषा अन्न वस्त्र जमी दरकार सेमती निजर आंचलिक भाषार मध्य गुरुत्व रही से अर्थनीति क्षेत्र में गांधीजी विदेशी वर्जन करी स्वदेशी व्यवहार करने जमिति डाक देले भाषा क्षेत्र में सेमिति इंग्रेजी छाड़ी मातृभाषा को समृद्ध करने घोषणा कले ठीक अच्छे गांधीजी विषय कहुई गांधीजी कौन करते विदेशी को वर्जन करी जमिति स्वदेशी व्यवहार करने डाक देते सेमिति भाषा क्षेत्र में इंग्रेजी भाषा को छाड़ी मातृभाषा को समृद्ध करने घोषणा करते तो यह थिला प्रथम पाराग्राफ ओके मेन पॉइंट गुडा सब ये हाइलाइट कले नेक्स्ट पाराग्राफ टी भल भाव पढ़ा तांकर डाक है केंद्र भाषा हेब हिंदी और भिन्न भिन्न राज्य गुड़िक राज्य भाषा हेब आंचलिक भाषा अर्थात राज्य लोक मानकर मातृभाषा गांधीजी कौन कही कौन डाक देते केंद्र भाषा हेब हिंदी केंद्र भाषा हिंदी हेब एवं भिन्न भिन्न राज्य गुड़िक राज्य भाषा हेब आंचलिक भाषा अर्थात राज्य लोकंकर मातृभाषा आंचलिक भाषाटा लोकंकर मातृभाषा रहिबो गांधीजी मातृभाषा को मातृस्तन्य परी मूल्यवान मने करुले गांधीजी मातृभाषा को मातृस्तन्य परी मूल्यवान मने करुले ठीक अच्छे तांको दृष्टि रे जेउ लोकर मातृभाषा प्रति ममता नाही ताकू केबे देशभक्त कह जाई पारे गांधीजी मतरे मातृभाषा प्रति जार ममता नाही से व्यक्ति देशभक्त हो पारिबो नाही ठीक अछि नेक्स्ट ओडिया कवि ठीक कहिथिले मातृभूमि मातृभाषा रे ममता झारुदे जनमी नाही ताकू जेबे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे के कहिथिले गंगाधर मेहर कहिथिले ओडिया कवि कोन कहिथिले मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जारुदे जनमी नाही ताकू जेबे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे तो एई पैराग्राफ टी मध्ये हमें भलो भाबरे पढिले नेक्स्ट जिबा किंतु इंग्रजी भाषा प्रभाव रे आम देश रे भाषा परिस्थिति एमिति हैला जे मातृभाषा न जानी मध्य लोके हेले ज्ञानी इंग्रजी भाषार प्रभाव रे आम देशर भाषार परिस्थिति एमिति हैला जे मातृभाषा न जानी मध्य लोके कौन हेले ज्ञानी हेले एही ज्ञानी लोक मानकर मातृभाषा अवहेला हैला जाति पक्षरे घोर दुर्भाग्यर कारण ठीक अच्छे तो यह थिला गोटे छुटिया पैसेज टी आमे पढ़िले एठी जदि आमे देखिबा पूरा पैसेज टी रे मातृभाषा को अधिक गुरुत्व दिया जायछि मींस भाषा को भित्ति करी पैसेज टी रहिछि देन आमे क्वेश्चंस रो आंसर करिबा ओके हाइलाइटेड पॉइंट गुडा को समस्त जानिले नेक्स्ट आमे क्वेश्चन पार्ट को जिबा क्वेश्चन नंबर 1 मातृभूमि मातृभाषा रे ममता झारुदे जनमी नाही कवितार कवि किए ट्राई करिबा व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर मातृभाषा
ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାରେ ମମତା ଝାରୁଦେ ଜନମି ନାହିଁ ଏହି କବିତାର କବି କିଏ? କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ योर राइट आंसर। ସମସ୍ତେ ଅପସନ୍ ବି କୁ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେନ୍ 1 ମାର୍କ, ଯଦି ଭୁଲ ରହିଛି ଦେନ୍ 0.5 ନେଗେଟିଭ ମାର୍କସ୍ ରଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍। ଇଂରାଜୀ ଛାଡ଼ି ମାତୃଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବାକୁ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି ମାତୃଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ଛାଡ଼ି ମାତୃଭାଷାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ योर राइट आंसर। ନେକ୍ସଟ, କିଏ ଦେଶଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? କିଏ ଦେଶଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି? ସେ ଟେସିସରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିଲା? ଯାହାର ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ମମତା ନାହିଁ ସେ ଦେଶଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ योर राइट आंसर। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରି ମାନବର ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ପରି ମାନବର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ମାତୃଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ଅପସନ୍ ସି ଇଜ योर राइट आंसर। ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଘୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଘୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତି ଅବହେଳାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କାରଣ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ योर राइट आंसर। ଓକେ, ତ ଏହା ଥିଲା 5ଟି ଗୋଟେ ପେସେଜର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ। ପେସେଜରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଠିକ୍ ହବ ହିଁ ହବ, ନୋ ଡାଉଟ୍। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6। ଖୋଲାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଖୋଲାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଖୋଲା ମୁଦା। ଅପସନ୍ ଏ ମୁଦା ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଘୃଣାସୂଚକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ? ଘୃଣାସୂଚକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ଘୃଣାସୂଚକ ଅବୟ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଧେତ୍। ଧେତ୍ ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ଘୃଣାସୂଚକ ଅବୟ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ योर राइट आंसर। ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନାଇ ଦିଅ? ଓକେ, ଠିକ୍ ଶବ୍ଦଟି ଏଇଠି ଆମେ ବାଛିବାର ଅଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ ଯଦି କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବିଶ୍ୟାସୀ। ଅବିଶ୍ୟାସୀ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ, ତାପରେ ତାଲବ୍ୟ ସ ଆସିବ। ଅବିଶ୍ୟାସୀ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ଅବିଶ୍ୟାସୀ ସ୍ୟା ଏଇ ଶଟା ଆସୁଛି ମୂର୍ଧ ପାଖକୁ, ଦେନ୍ ଏଇଟା ଆସୁଛି ତାଳୁକୁ, ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ତାଲବ୍ୟ ସ। ଅବିଶ୍ୟାସୀ ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ योर राइट आंसर। ସେ ବୟସରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ବୟସରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ବୟସରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? ଟ୍ରାଏ କରିବା। ବୟସରେ ରେ ଦ୍ୱାରା ଦେଇ ମାନଙ୍କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ରେ ମାନେ ଏକ ବଚନରେ ଅଛି। ବୟସରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ? ଅପସନ୍ ବି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଅପସନ୍ ବି ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଇଜ योर राइट आंसर। ନେକ୍ସଟ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 ଟ୍ରାଏ କରିବା। ପିତାର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ପିତାର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ଟ୍ରାଏ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 which ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ପିତାର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯିବ ପିଅର। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ योर राइट आंसर। ପିଅର ଇଜ योर राइट आंसर। ନେକ୍ସଟ, ସାପର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ସାପର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ସାପର ହେଇଯିବ କୁଣ୍ଡଳୀ। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ योर राइट आंसर। କୁଣ୍ଡଳୀ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି କାଳବାଚକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ? କାଳବାଚକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେବ? କାଳବାଚକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ ହେଇଯିବ ସହସା। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ योर राइट आंसर। ସହସା ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ, ଖୁଣ୍ଟିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଖୁଣ୍ଟିକୁ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେବ? କୁ କି କୁ ଯଦି ଆସିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସେଇଟା ଖୁଣ୍ଟି କୁ ଅର୍ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। କୁ କି କୁ ଏମିତି ଯଦି ଆସୁଛି ଦେନ୍ ସେଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ योर राइट आंसर। ପ୍ରଦତ୍ତ ପଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅବୟର ଉଦାହରଣ ଦିଅ? ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅବୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ହେବ? ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅବୟ ହେଇଯିବ ଆରେ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ योर राइट आंसर। ଆରେ ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୂଚକ ଅବୟ। ମେଘର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେବ? ମେଘର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମେଘ। ମେଘର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଯିବ ବଳାହକ। ବଳାହକ ହେଇଯିବ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ योर राइट आंसर। ରାମ ଆସୁଛି। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ରାମ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି? ରାମ ମାନେ କିଏ ଆସୁଛି ଏ ଅର୍ଥରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ମାନେ ଏ ଅର୍ଥରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କ'ଣ? ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି। ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ योर राइट आंसर। ନେକ୍ସଟ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ? ଆଶୀର୍ବାଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଟ୍ରାଏ କରିବା।
आशीर्वादर विपरीत शब्दटी हो कौन अभिशाप ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर अभिशाप हम यार राइट आंसर नेक्स्ट प्रदत्त शब्द मध्यरु केउटी ठीक वाक्य ठीक शब्दटीए हमको बाछिबार अछि प्रदत्त शब्द मध्यरु केउटी ठीक अछि सूक्ष्माति सूक्ष्म सूक्ष्माति सूक्ष्म केमिति हबो सूक्ष्माति सूक्ष्म ट्राई करंतु ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर सूक्ष्माति सूक्ष्म ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर नेक्स्ट आलोकर विपरीत शब्दटी कौन हो आलोकर विपरीत शब्द आलोकर विपरीत शब्द हो कौन अंधकार ऑप्शन सी अंधकार इज योर राइट आंसर प्रदत्त शब्द मध्यरु केउटी ठीक चिन्ह हेबा सुख स्वाच्छंद्य निम्नक्त मध्यरु केउटी ठीक अछि सुख स्वाच्छंद्य ठीक अछि ऑप्शन बी इज यार राइट आंसर सुख स्वाच्छंद्य नेक्स्ट गोड़ देबा रूढ़ीर अर्थ कौन हो गोड़ देबा रूढ़ीर अर्थ हो कौन पहुंचवा गोड़ देबा अर्थ पहुंचवा नेक्स्ट परोपकार शब्दर संधि विच्छेद कर परोपकार शब्दर संधि विच्छेद कले कौन हो परोपकार परयुक्त उपकार परोपकार ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर अकाल कुष्मांडर रूढ़ीर अर्थ कौन हो व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर नितांत अयोग्य ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बा को बता रूढ़ीर अर्थ कौन हो बा को बता अर्थ होची क्षण आश्रय ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर भाउज शब्दर मूल संस्कृत रूपटी कौन हो भाउज शब्दर मूल संस्कृत रूपटी हो भातृजाया ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर ठीक अच्छे तो यह थिला आपनकर 25 क्वेश्चंस ये 25 प्रश्न मध्यरु आपनकर स्कोर केते होची आपण कमेंट सेक्शन रे जणाई पारिबे एंड आपण हेरो पीडीएफ नोट टी एग्जाम स्टूडियो रो टेलीग्राम चैनल रु डाउनलोड करि पारिबे ठीक अछि थैंक यू